Okay, what's up mga kabakal? At nandito tayo ngayon ulit sa Kuya Earth Fitness Gym. So, day 2 na tayo kay Vince Guzma. So, program natin sa kanya ngayon ay back workout tayo sa kanya. So, tinanong natin siya. Tatanungin natin siya kung ano yung niya sa dito katol. Tatanungin natin siya kung anong resulta sa kanya ng chest workout natin kagapon. So, Tol, anong result sa'yo ng chest workout natin kagapon? Parang napakaramdam ko, parang lumalaki na yung dibdib ko eh. So, medyo masakit lang. So, kaya naman. Kaya talaga. So, yun, focus lang. Focus lang. Marami pa program kaming nangyayari at marami pang kasi sabi sa'yo, sipag lang mga kabakal. Sipag tiyaga lang. Good luck. Para ma-inspire lang yung iba mga kabakal. Okay. So, stretching muna. Pinaka-importante mga kabakal ng stretching. Naman ako, rowing barbell muna tayo. Yung hawak mo ganito. Palapat. Dito ka hawak. Sakto mo lang yung kamay mo dito. Up. Tapos yung beads ng paa, medyo close lang. Ayan ah, chest out, yuko. Ito siya manggagaling. Up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. So 12 lang, ang bilang. 3 6. Pabaligtad. Yan. Full forma muna. Tapos bibuild mo. Chest out sa. Yan. Up, hindi. Hatak. Yan. Dahan-dahan. Chest out ka. Yan. Parang di sayang na. Up. Eight, 9. Last 2. Last 1. Okay, down. Good. Ito ang hawak naman nito pag deadlift. Ganun pa rin yung paa. Ganito ang hawak sa lungat. Ito. Up. Bibuild mo lang. Okay, down. Up. 1. Up. 2. Up. 3. Okay? Ayan ang deadlift. Huwag mo itataas to ah. Ganyan lang yan. Kung ano lang yan, ito lang gumagalaw yung body. Okay? Dito. Agad. Yan. Okay. Take mo. Huwag mo masyadong ililiyad ah. Up. Yan. Huwag may itaangat to. Nakalaylay lang yan. I-build mo rin to. Yan. Laylay lang braso. Come on. Up. Good. 15 ah. 6. 1. 7. 8. 9. Come on. 10. 11. 12. 13. Last 2. 14. Last 1. Okay, down. Good job. Lakas. Come on. Up. 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 Yeah. Chest out sa. Bibuild mo ng ganyan yan. Okay, up. Up. Chest out yung salamin. Yan, dahan-dahan. 1,
2. 15 ah. 3. Dahan-dahan mo lang. 4. 5. 6. Come on. 7. 8. 9. Come on. 10. 20. Last one. So, kabila agad. Relax, tira agad sa kabila. Tsaka relax. Come on. Hold mo yan. Layo mo to. Low mo to. Low. Layo, dito. Yung kanina, yan. Chest out. Wait. Yung kanina. Yan. Up. Yan. 1. 2. Good. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Come on. 10. 11. 12. 13. Last one. Oh, good. Down. Dito yung naman paa mo. Itong hawak. Up. Chest outs pa rin yan. Up. 1. 2. 3. 4. Yung baba, dahan-dahan lang ah. Yung baba, dahan-dahan lang. Oh, kailangan na ganyan siya. Pag back talaga, pag tumitira ka ng back, kailangan laging chest outs. Kasi pag usap kumuba ka, nakawala yung intent ng ano eh. Workout, chest out, yan. Taas mo pa. 2, nice. 3. Yan. 4. 5, yan. 4, 6. 1, 7. 8, 9, 10, 11, 12, last 3. Come on. Sige. Ano? Relax. Chest out. Ha? 1, 2, 3, 4, 5. So, yung baba rin, dahan-dahan lang din yung pag ano na. Tapos hatak. Okay. Up, chest out ka. Okay, punta ka dito. Yan. Di, hawakan mo na yan. Hilain mo. Puporma ka niyan eh. Sige, hatakin mo. Yan. Chest out. Yan. 1. Come on. 2. Okay. 3. 4. 5. Come on. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, down. Okay, okay lang. Good job. Tal, check mo ako. Lalak pinto dito ah. Chest out pa rin to. Down. 1, 2, 3, 4. Chest out sa. Chest out. Huwag ka masyadong liliyad. Ganun lang. Yan. 1. 2. Yan. 3. Come on. 4. 5. 6. 7, 8, come on. Come on, sige. 9, 10, last 2. Okay, dahan-dahan mo ba? Good job. Read mo. Take mo. Yan. Yan. Down. On. Okay. Down. On.
Laser to sa back. Nirelease mo lang ito. Two. Three. Out. Yan, didikit mo. Taas mo pa. Yan, down. Yan. 1, 2, 3. Good. On. Come on. Tiga. Come on. On. Good job.